हाय हेलो नमस्कार मु राजेश स्वागत कर एक नुआ वीडियो को सकाल सकाल उठिक मुझे बर्तमान पलि आसी आम छात पर बुझे आम छातर नजर आपण मैंने किसी एमती प्रकार अच्छे देखिपे गाधे पड़ा ब्रश करवा गाधे पड़ा देखा कौन हो चलो तौक जावा देखा दर्शक देखिपे माने 10टा बजे के शुई गध भाया ये गोटे गध ये गोटे गध नीचे देखनी 11टा बजे उठ दर्शक बंधु मैंने आपण मान देखुं दी जन उठ कलश छाड़ुची चषमा ने मत चिन्ह पानी बोधे नब ए छुटी देखो ये मुहटा देखो लाज कर मोबाइल खोजला मोबाइल से ढूंढ मेट्रो ट्रेन में जावाई टिकेट काटिलु एमती किसी एमती प्रकार से गेट चारिड़े एमती किसी आम बर्तमान जाऊँ लिंगेश्वर कोटी लिंगेश्वर आप देखिए या आगे छिड़ाई बाबा सफर तन्हा तन्हा कब तलक उम्र तन्हा तन्हा कब तलक कभी तो आएगी वो दिलरुबा 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 आम बर्तमान जाऊँ कोटी लिंगेश्वर देखा देखा केत बटे आम पहुँचिकी आम पहुँचला आपन को देखु तो आम ट्रेन ओह्ल कि बस रे बसीगलु पहुँचिक आपन को देखु आम बस आसी ओह्ल पड़ू ओह्ल पड़ी आम जापार कौ बाटे किए जीव तो आम खोजुचु बस मिलूनी तो देखा आम सहित जारी रुहतु देखिए आम जुआड़े जी आम सहित जीवे सरी जीवे आम सीट्रे बसीचु कि जापार यही बस जीव कौ बस जीव जानू आम चलू बस जो बस बस पड़ी देखा कौटे आमको लेकिन जाऊँगी आप रुहतु आम सहित देखा आम सहित रुहतु कौट जगह चलता बस भिड़ प्रबल अच्छी किंतु सीट ना आम सीट पाई गोटे दुटा पाई जाऊँ देखा केत देख पहुँचुच पहुँचले वर्षा भी हो देखा वर्षा प्रबल हो सीट भी पाई बस
ଏଠି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଉ ଦୀପ କିଛି କିଣିଲେ ନେଇକି ଯାଉଛେ ଆଉ। ଏଇ କୁପନ ସେଠି कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ସେଇଭଳିଆ ଯାଇଥାନ୍ତା। चलो 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 ना पूजा कौन हार लेना फाइनल आसी कोटेलिंग से पहुँची जाइए। बर्तमान आम देखिपे ये केते मतलब माने छोटे छोटिया ये गोटे कोटी शिवलिंग ये अच्छा देखिए देखिए मत मत ये दीपटा मिली मुझे कौन कहे आते दूर थकी गले कौन कहे आसिक बहुत खुशी लगुच नब आप कौन कहे भल लगुच आप कुछ कह राति है दुखटा ठीक है
ଆଉ ଲୋକ ଏଇଠି ନା ନାମ ଲଗେଇଛୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ ନବ ବୁଲି ବାଲିକି ବହୁତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲୁ ବୁଲିକି ଏତେ ସେପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବାଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 1 କୋଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ମନ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଆଡ଼େ ପକେଇଦେବେ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ହାଇ ବ୍ରୋ ହାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସିଛୁ ପୁଣି ଲିଫ୍ଟ ଦେଖି ରିଟର୍ନ ପଳେଇଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ପାଦ ଗଣି ଗଣି ଚାଲୁଛୁ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆସି 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସି ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଧାଡ଼ି କରି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ମଣ୍ଟୁକୁ ତାର ଯୋଉଠି ଝାଡ଼ା ଲାଗିଛି ଭାବୁଛି କୋଉଠି ଯିବ ତ ଦେଖିବା ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବା ବସିକି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଜାଣିନା ବହି ଗୁଡ଼ ଲାଗିବ ଆସି ଆମେ ବସେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏଇଟା ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ କି ଅଲଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କର ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯୁଆଡ଼େ ନେଇକି ସେଇଟା ପଳେଇବ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ଓକେ।